De que peu, Pharisien menu wa mane, Yesu ba menu bo Yesu ba, ya zie Jean bata. Ke ka ode ba, ya kane, pa wo peu, Yesu giade, ne me bo yekun. Ke abaguanu. Ye de Yesu, ya do, ne wunu wo ba, sare, Pharisien menu wa ma, ye go Jude, ye Yesu, ye ro Galilée. Ke ka ode ba, Jean kma gbe edwasi, nya kun bo Samari segu, si yade. Aba bo Samari sebe agusika ye lo po do wo de sika aso po de ebo ye dosika bleu de Jacob yanu egbo Joseph de be aso de we ne eklon Jacob ya pon be ekaba klon be ne Yesu ye do ya pondie ke na ya do me gozien bi ke ta esibe awungu agu ya ga ye de bodo ke Samari de ka ye wo mu ya yito Yesu ya pere ngba ye mu de kanade ke abaguonu waro ple be pondo dia ke di bowo e pere ye kada abi usifoka uyida nko ke ma ane Samari de mu nkane ka ode bo e to Juifo no wa we Samari menu pie ye Yesu ya da ka o epe ya kane udna wa gbo wa me oyide na ugone udobi ke bine udo yidi agobiza ke yi ekarese duaguwa adwa nuda ye de bobo ye pe ntame yi to apagbe ya ugo eklonklu de gbene yi ekadese duaguba udo atome I kawone kapo uwofa yi bema sakopo eklone epon yi de abapobe Kake ye dekia ya guyimu ye de eba nanu wa wo batuanu. Yesu ya daka o wone. Yine meo me ya mu. Yimu do yido akazi. Ke yi anuna menu dene. Me ya okokwago. Ya mu. Yimu do kadu akogbo. Eto yi adwanu adeba. Yido ke ago. Yigo odogbo de tuo pe karisigu aka ede bowo epe ntame yiba anu nda ke amu ke eyimu da de nkasu anu yita de ase Yesu ya pere do gondo ke kanuze ede bowo epe ma gwa ye Yesu ya pere ape wo ba gwa ba upese Mungiam, ebi gon eka ka kopie ba ugon yam ate idopene ka oba bado gon agwa soru zewo ede bo waye po lawode lo memu eka nkome ma uto ka wo pa ba yitanu wo lagba ton ene atuo ye ka sa ka sifoka ka po de lagba de ka Yerusalem. Yesu ya pere. Debo, apoida, tuntoba, yenuna, ndogbade, yaro katone atu, in Jerusalem. Kaza po adone, gba, yipo yido, ebi dasi, ganaba, ye goji fonpie, ketu maka, ede ya lusade, menu, wodlam, Bamenu giagiaka wodo ndagba zutlele wa ungia angu eto ndagba me nusuba ne anwu yiye kan ada lamba zum yakare ke menu wo pie ke wagbawa andwamu ke wagba zutlele wa ungia angu ye de bawa ye pere ataitane mesi wo de Kristo Lamba ya mekaba yeronu yakane yanu yene edo pa pleasant kwada Yesu ya pere mamu ma umblena ne ye tomu bagwonu wolu ante ye tun ke wo Yesu ye ke wa de bobo wo umblena okoba ke ka odewa me ya kare anzien ke pawo ka atamble diawa ya unde kwago ye de bobo
ba yi to agu gbodo siamu do ple pe menu de kanuda gon to yete panu akete de ba ya pleble kanuda yedoka lamba ya me wo wona ba aka ye wo zie te de wo go ple wo do de ka ba aba atung ba ka aba gwonu wo ka gba ba sigu ne labi be pabe wa pe labi eble wo ru ke wa pe gome ke ya da kan o pe Bupa ka do yungo. ye wo ye aposi wo kunde Yedoka memba ya nu adia bepeka ya be. ye prende Ma bupa to me mbowa ke a azokunka in ke pa mbo anwuba a adie mokwa kaza kapu suishen otne ke kwa ble pakan ke apukare kadegade ble lenu wa gasare an kansimu me epatana yero osaye eme epame etaba ekana ekpona kwa tloriba yero osaye pe kodobaka menu wotlamba yogu to apokare se gropieba agupe eyaka anzuogru yedi eto me epata wa me epakan ke me ede ya esaye ble wodo yape medo ya eme wa gbe yakan woba yewun giaka eto makabo kede ekaka aba azidoyika kan ayabo ke kan akan me kpan gbenu ba yuwe ne ekaka de daguba ting ba ka samali pe ba ru menu wo ka va wo yesu hun de ngia ka o de bo yesu hun e de bo ble ande wo aba to ya prende gone ponu akadie sa de bo ya bo apleru ya ble ye de ya kere samali men wonu wo po wonu wo do ble wanu ye yesu ye de pai ple ka ampiem ha ka o de lebo menu wo ka va gya o wo hun de ngia wonu wo ka go adie diaba angu de ya gomu wo po de baware izo yesu mugon one aba ne ye eto ponta menu dame ye de giaka ke de yiga agudle ba ya kane wonu uble yideba ne yigba ata obi idegia awonu wada yitode ye ama